So today, by the causes mercy of Guru and Gauranga, Šiandien Guru ir Gaurangos malonė we have this wonderful opportunity mes turime šitą nuostabią galimybę to observe Ekadaši Vrata. Laikytis Ekadaši vratus. Ekadaši is called Madhavatiti. Ekadašis vadinasi Madhavatiti. The special day which is upon which one should try to increase one's dedication to Madhav Krishna. Ekadašis tai yra tokia diena, kada turėtumėte pagilinti savo atsidavimą Madhavui. On ordinary days you may have so many responsibilities and different things to do. Paprastomis dienomis jūs galite turėti kažkokių pareigų ir dalykų atlikti. But on Ekadaši, stop everything and try to completely take shelter of Shri Krishna. Bet Ekadaši dieną turit viską sustoti ir tiesiog pilnai priimti Krishnos prieglobstį. It is said that one should do upavas on Ekadaši. Yra pasakyta, kad žmogus turi daryti upavasą Ekadaši dieną. Upavas means fasting. Reiškiasi pasninkauti. But the deep meaning, upa means close by. So, but the deep meaning, it said one should do upavas, that means fasting on Ekadashi. Ekadaši dieną turit pasninkauti. But the deep meaning is, upa means nearby. Upa reiškia šalia. And vas means to reside. Vas reiškia būti. So to do upavas on Ekadashi means by Ekadash, 11 senses, you should reside very close to Krishna. Taigi reiškia upavas, reiškia būti šalia savo Ekadašą 11 jausenų šalia Krishnos. If you are working, jeigu jūs dirbate, and you work every day, ir dirbate kiekvieną dieną, then after some time you will become exhausted. Tada po kurio laiko jūs pavargstate. So all the time people have Saturday and Sunday, or at least Sunday, one day, no work. Tada žmonės turi ar šeštadienį, arba nors sekmadienį nedarbo dieną. And then they become refreshed. Ir tada jie atsinaujina. And they can start again with new enthusiasm. Bet jie gali vėl su nauju entuziazmu dirbti. So in the same way, if you make your belly, your stomach work every single day, slowly, slowly, your power of digestion will go down and you will age quickly. Jeigu jūs kiekvieną dieną priversite savo pilvą, skrandį dirbti, tai šita virškinimo energija pasibaigs ir jūsų sveikata trumpės amžius. So, once every 2 weeks, give your stomach 1 day off. Taigi, į 2 savaitės vieną kartą duokit vieną dieną savo skrandžiui poilsio. Your whole body will become revitalized. Ir jūsų visas kūnas atsinaujins. So, Ekadashi is not only good for your spiritual health, but also for your health, material health also. Ekadaši yra palanki ne tik jūsų dvasiniai sveikatai, bet ir fiziniam kūnui. When you eat grains, then it causes water retention in the body. Kada jūs valgote grūdus, tai sukelia vandens trūkumą, susilaikymą. Pačiam kūne vandens susilaikymą. And the bodies of water in the world, they are moved by the movements of the moon. Ir pasaulio vandenys pasaulyje yra judinami mėnulio įtaka. So if you go to the ocean, jeigu eisite prie vandenynų, between Ekadashi and the full moon, and Ekadashi and the new moon, you will see the waves are high. Ekadaši pilno mėnulio ir Ekadaši jauno mėnulio matysite didelės bangas. So if there's any latent disease in the body, and you have retained more water from eating grains on Ekadashi, the pull of the moon will be strong, and it will cause that disease to manifest. Taigi Ekadašio dieną, jeigu jūs valgysite šitos grūdus, bus daug vandens ir mėnulis bus, ir tada mėnulis jūs įtakos tą vandenį kilti, bus didelės bangos ir turėsite ligą. Or if there's any disease, it will also be accelerated. Ir jeigu bus kokia liga, tai taip pat bus dar sustiprinta. So statistics have shown that in hospitals,
more people die between Ekadashi and full moon and Ekadashi and new moon. Statistika rodo, kad daugiau žmonių miršta tarp Ekadašio ir pilno mėnulio ir tarp Ekadašio ir jauno mėnulio. Because our body is about 70% water. Nes mūsų kūnas yra So the moon has a very strong 70% effect vanduo. on our Todėl mėnulis turi didelį įtaką physical mūsų health. fiziniai sveikatai. So it's very good for your physical health to fast on Ekadashi. Taigi labai sveika fiziniai sveikatai jums pasninkauti Ekadašio dieną. In the scientists discovered recently Mokslininkai neseniai atrado, that in your DNA, kad jūsų DNR at the end of each end of DNA, there's a small sequence of DNA which does not carry any information. jie atrado, kad kiekvieno DNR gale yra tokia It's a seka, repeated sequence. yra tokia seka tų dalelių, kurios neneša jokios informacijos, tiesiog pasikartoja. It carries no information about your physical body. Ir jos neneša jokios informacijos apie jūsų fizinį kūną. So they used to call this junk DNA, that this is doing nothing. Tai jie vadino šitą junk DNR, nieko nedarančią. But now they know it has a function. Bet dabar jie atrado, kad tai turi irgi funkciją. Because it protects the DNA. Nes apsaugo DNR. Just like on your shoelaces. Taip kaip batų raišteliai. At the end of your shoelace you have some piece. Gale And batų it protects, raištelio stops it from unraveling. turite kažkokį dalelę apsuktą, kad sustotų ardytis. So this repeated sequence at both ends of your DNA protects your DNA. Taigi šita pasikartojanti seka dalelių abiejose galuose jūsų DNR apsaugo DNR. From unraveling or from fusing with other DNA and causing deformities in the body. Dėl susijungimo ir destrukcijų, išsiskirstimo su kitomis DNR. So this piece is called telomere. Tai šita dalelė vadinasi telomere. Telomere. And how it works was only discovered a few years ago. Ir tai prieš kelius metus buvo atrasta, kaip tai veikia. They found that the scientists used to think that the cells in your body, they can split into two and duplicate themselves unlimitedly. Mokslininkai galvojo, kad ląstelės gali dalintis kūne nesibaigiančiai. But now they have found that the cells in your body, they cannot duplicate themselves unlimitedly. Ir dabar atrado, kad tai neįmanoma, nes be galo nesidalina. There is a limitation. Yra ribojimas. This is called the Hayflick limit. Vadinasi, Hayflick limit. The doctors call this Hayflick limit. And the limitation is there because this telomere, every time your cells duplicate, then they duplicate the DNA exactly. But the telomere becomes a little bit shorter. And then again, next time, a little bit shorter. A little bit shorter. Until finally, when there's no telomere left, then the cell will not duplicate and now you will die. Very soon. Taigi, kai dalinasi šitos ląstelės DNR, kiekvieną kartą nuo to galo ta telomė truputį sumažėja. Ir kiek kartų vis dalinasi, vis mažėja, kol nelieka šitų apsauginių telomėjų ir tada jūs greitai mirsite. So, like on your japamala, you have counting beads. Taip kaip japamala, jūs turite skaičiuoti. This telomere is like counting beads on your DNA. 1, 2. And when they're all gone, then you will have to die because your body cannot produce any new cells. Tai kaip šitas ant tos DNR tie galiukai, kol jie mažėja ir daugiau nebegali dalintis ląstelės, jūs numirsite. So the scientists discovered this telomere is not junk. It is the countdown to your death. Taigi tai yra, telomė yra nebevertė, bet skaičiuoja laiką. Countdown, you know, countdown means 10, 9, 8, 7, 6. Skaičiuoja laiką iki jūsų mirties. So, average cell has about 80 duplications before the telomere is finished. 80. 80. 80 kartų gali dalintis ląstelės, kol pasibaigia. But there are two ways in which a person can live longer. Bet yra du būdai, kaip žmogus gali gyventi ilgiau. One is
to slow down the rate of duplication. Ir vienas yra sustabdyti šitą dalinimosi spartą. And the other is that the pieces of the telomere which are being lost each duplication, if those pieces are smaller, then it will take longer time for the telomere to be reduced. And if the pieces are bigger, then very quickly it will be reduced. Taigi yra du būdai, kaip prailginti gyvenimą. Viena, kad tie dalelės yra, jeigu jos bus mažesnės, jos ilgiau po truputį nukryš, jeigu bus didesnės, tada greičiau viskas. You understand? If you slide down the beads on your mala one by one, then you have 16 times. If you slide them down 4 by 4, after 4 times it's... Po daugiau. You see? Kaip ant džepo malos, jeigu po vieną jūs šitą rutuliuką žemyn trauksit, vienu laiku pasibaigs. Kai trauksit po 4 iš karto, tada greičiau pasibaigs. So if only small pieces of telomere will come off, then you have more chances for duplication. If big pieces are coming, after a few duplications, then no more duplication. Tai jeigu po mažiau tos telomėros numažės, tada turėsit daugiau šansų šitom ląstelėm dalintis. Jeigu daugiau numažės, tada mažiau galimybės dalintis. So then the scientists, they were studying very carefully to try to understand how can we live longer by slowing down the rate of duplication and also making the pieces of telomere which are lost smaller. And then we can live longer. Galvoju, kaip padaryti, kad šita dalinimasis būtų retesnis ir telomėja mažėtų ilgesniu laiko tarpu. So they tried different types of medical techniques. Ir jie atliko visokias mediciniškas technikas. And in the end they discovered Ir gale jie atrado the most effective pačią efektyviausią. was just to reduce your calorie intake. Tai yra tiesiog atsisakyti kalorijų. This is all. And it will slow down the rate of duplication and also makes the size of the pieces smaller. Ir tai sumažins jūsų tą dalymąsi ir tų ląstelių po mažesnį kiekį mažės. They found that people who break the 4 negative principles, drinking, smoking, and having sex regularly and so on, their very big pieces come off and duplication is very fast, so they age quickly. Taigi jie atrado, kad tie, kurie nesilaiko 4 principų, kaip geria, rūko, užsiema reguliario sekso praktiką, tai jų šitos ląstelės dalyjasi sparčiau ir nuo DNR galas nukrenta didesniais kiekiais. And those who live the sattvic lifestyle, then the rate of duplication is slow and also the pieces are smaller. Ir dalinimasis ląstelių yra lėtesnis ir nuo DNR tas galiukas mažesnis. So, when they found that by reducing calorie intake also makes life longer, they experimented how this can be done in the best way. Kada jie atrado, kad jeigu priimsime mes mažiau kalorijų ir tai prailgins mūsų gyvenimą, jie taip pat atrado, kaip tai galima padaryti geriausiu būdu. So they made a group of people reduce their calorie intake by 1/4. Tai jie padarė grupę žmonių, kurie mažintų kalorijas 1/4. But it was successful. Tai buvo sėkminga. But what happened, those people, they felt weak. Bet tie žmonės susilpnėjo. And after some time they couldn't maintain it and they began to eat the same amount again. Ir jie negalėjo po to išlaikyti ir tada vėl pradėjo valgyti daugiau kalorijų. So then he said, this is not practical. Tada sakė, tai yra nepraktiška. So then they discovered that they could attain the same results if persons would make a fast for 36 hours once every 2 weeks. Tada jie atrado, kad galėtų žmogus tą patį rezultatą pasiekti, jeigu pasnikautų 36 valandas per 2 savaičių tarpe. It will produce the same biological effect as reducing your calorie intake by 1/4. Būtų tas pats, jeigu jūs atsisakytumėte 1/4 kalorijų. And so, those who will make a full fast for 36 hours once every 2 weeks, then their strength will not go down, but they will be revitalized and the telomere will slow down and pieces will be very small. So they will live a long life. Taigi tie, kurie pasninkaus 36 valandas
vieną kartą 2 savaičių bėgyje jie nebus silpni, jie bus nepraras jėgų, jų šitos ląstelės dalinsis rečiau ir tos dalelės nukris po mažesnį kiekį. So for these discoveries in the year 2009, the Nobel Prize was given to the biologist, molecular biologist. 2006 metais buvo duota Nobelio premija šitiem biologam, kurie atrado šitą dalyką. But for thousands of years, Bet tūkstančius metų Krishna was telling everyone, you should do a fast for 36 hours once every 2 weeks. Krishna sakė visiems, jūs turite pasninkauti 36 valandas ir Because- Ekadaši į 2 savaitės. Because from the previous night, Nes nuo vakar nakties that night, and then the whole day until the paran the next morning. ir visą dieną ir It's tą more kitą than 24 naktį hours. ryte mes tą paraną priėmėme. So just see, though Krishna is asking you to undergo a little austerity for your spiritual life, this is also best for your material life also. Matote, Krishna prašo truputį priimti atsižadėjimą jūsų dvasinio gyvenimo sėkmei, bet tai yra sėkminga ir jūsų materialiam gyvenimui. So if you want to have a longer life and a healthier life, even only for this reason, you should follow Ekadaši. Tai jeigu norite gyventi ilgiau ir sveikiau, tai vien dėl šitos priežasties jau turėtumėte sekti Ekadaši. So these are the material benefits. Tai yra materialūs rezultatai. Now we'll discuss the spiritual benefits. Dabar aptarsim dvasinius rezultatus. Vaishnavas, they like to remember the life Vaisnavai history of Ambarish Maharaj on Ekadaši. mėgsta atsiminti Ambarish Maharadžio istoriją. Because in Srimad Bhagavatam, the history of Ambarish Maharaj has been given, especially to glorify the power of observing Ekadaši. Nes Srimad Bhagavate duota aprašymas Ambarish Maharadžio, kokia galia yra stiprybė, kai sekate Ekadaši. Even before Krishna was born, Netgi tada, kai prieš Krishną užgimstant, Nanda Baba was very detached from this world. Nanda Baba buvo visiškai neprisirišęs prie šito And pasaulio. Yashoda also, they were like sadhus. Ir Jašoda taip pat, jie buvo kaip sadžiai. But all the residents of Braj, they were worried. Oh, who will be the next king if they have no children? Bet visi Vradžiaus gyventojai labai jaudinosi, kas bus kitas karalius Vradžioje, jeigu jie neturi vaikų. So the Brijvasis, they began to do karma kanda yagyas, that their king should have a son. Tada Vradžiavasiai pradėjo daryti karma kanta jagijas, kad mūsų karalius turėtų vaikų. But Nanda and Yashoda, they became hopeless. Bet Nanda ir Jašoda jie tapo beviltiški. Because both of them, in a dream at night, they saw a very beautiful child. Nes abu naktį vieną kartą pamatė sapne labai gražų Who was kūdikį, more beautiful than Lord Narayan. kuris buvo dar gražesnis negu viešpats Narayanas. And when they told each other, they said, any karma kanda yagyas and so on, they can never have the power to produce this child that we have seen, and we don't want anyone else. Ir jie buvo nusiminę, nes jie žinojo, kad jokia karmakanda negali padaryti tokio nuostabaus kūdikio, kurį jį matė sapne, o jie norėjo tik tais tokio. So what shall we do? Tai ką mes dabar darysim? So they are very learned in Shastra. Jie labai įsilavinę šastrą. And they decided they would very strictly follow Ekadaši Jie nusprendė, for 1 year. kad jie labai stipriai seks Ekadaši 1 metus. And after Nanda and Yashoda, with very strong faith, they observed the strict Ekadashi vrat for 1 year. Kai Nanda ir Jašoda stipriai sekė Ekadaši 1 metus, Then Yashoda Devi became pregnant. tada Jašoda Devi pastojo. And when she was pregnant, Ir kai ji buvo nėščia, she had a craving ji turėjo, for makan and mishri. ji buvo tiesiog labai mėgo makaną ir Makan and mishri means butter and sugar candy. reiškiasi sviestas ir čirpinukas. She never Saldumynas. she never felt I need to eat butter and sugar candy before. Prieš tai niekada nenorėjo valgyti sviestą ir šitą saldumyną. But when she was pregnant, she was craving this. Bet kai jinai buvo šita nėščia, labai šitą norėjo. With tulsi leaves. Su tulas lapeliu. Why? Kodėl? Because Krishna was hungry. Nes Krishna buvo alkanas. He wanted to eat this. Jis norėjo valgyti šitą sviestą su ledinuku. And then
After 9 months, Sri Krishna was born. Ir po 9 mėnesių Krishna gimė. And he began to cry. Ir pradėjo verkti. Means, one meaning is mother. Viena reikšmė yra mama. And means, this is the seed of all the Vedas. Gaunasi. Ir tai yra sėkla visų vedų. So even Krishna, he appeared in this world because Nanda and Yashoda, they followed Ekadaši. Netgi Krishna šitą pasaulį atėjo, nes Nanda ir Yashoda sekė Ekadaši. So if you want Krishna to appear in your heart, you should follow Ekadaši very Jeigu strictly. norite, kad Krishna ateitų į jūsų širdį, turite stipriai sekti Ekadaši. And perhaps after 9 months, you can have a very beautiful black baby. Ir galbūt po 9 mėnesių turėsite labai gražų juodą kūdikėlį. In the dynasty of King Nabhaga, Dinastijoje karaliaus Nabaga there was born a king called Ambarish Maharaj. buvo gimęs karalius vardu Ambarich Maharaj. And he was living in Brajmandal, in Madhuvan. Ir jis gyveno Bračio Mandaloj, Madhuvane. And he was a very great devotee. Ir jis buvo labai didelis atsidavęs. Shukadeva Goswami has glorified him, Šukadeva Gosvamis išlovino jį, saying that he is Mahabhagavata, sakydamas, kad jis yra Mahabhagavata, topmost liberated soul. aukščiausia išsidavadavusi siela. Though he is not a Nitya Parakar from the spiritual world, he is a sadhak in this world, but he had attained perfection. Nors jis nėra Nitya amžinas palydovas iš transcendentinio pasaulio, jis yra sadaka šitame pasaulyje, bet jis pasiekė tobulumą. So, it is said that all of his senses were under his control. Pasakyta, kad visos juslės buvo sukontroliuotos. And just as a king tells his minister, oh, you should build this building and you should invade this country and you should make this bridge and so on. He tells his ministers what to do and they all obey him. Otherwise the king will punish them. So in the same way, he used to tell his senses, eyes, do this, ears, listen to this, and so on. And he ordered his senses to engage in Krishna's service. Taip kaip karalius savo ministram liepia, tu pastatyk tą namą, tu daryk tą. Taip ir Ambarich Maharajus savo juslėm griežtai nurodydavo, ką daryti. Akis žiūrėkit, ausis klausykit tik tą. Ir jeigu jos to nedarydavo, tai duodavo šitą bausdavo. So, any devotee in this world should follow the example of Ambarish Maharaj and tell the senses what to do. Ir kiekvienas turi sekti Ambarich Maharajui ir pasakyti savo juslėm, ką daryti. It's very serious. Yra labai rimta. If your senses are not fully engaged in the service of Krishna, you will be entangled in this material world forever. Tai jeigu jūsų juslės nebus pasinėrusios pilnoje Krishnos tarnystėje, tai jūs būsite susirišę čia materialiam pasauliui visam amžiui. So one day, the day must come. Vieną dieną, ta diena turi ateiti. When you tell your senses what to do, instead of being told to do by the senses. Jūs turėsite pasakyti juslėm, ką daryti, vietoj to, kad juslės pasakytų jums, ką daryti. Tell your eyes, look at the deity. Sakykit akim, žiūrėkite į dievybės. Tell your tongue, chant the name. O mano sakykit liežuviu, kartok Krishnos vardą. Ears, listen to Harikatha. O ausis klausykit Harikatha. Tongue, taste prasadam. O liežuviu ragauk prasadą. Nose, smell the flowers offered to Krishna. O nosė uostyk paaukotas Krishna And gėles. keep all the senses, all the time engaged in Krishna's service. Ir laikykit visas juslės visada tarnystėje Krishnai. And threaten them. If you will not do it, I'll punish you. Ir bauskit, jeigu jos taip nedaro. Like Gokishodas Babaji Maharaj. Kaip Gorakishordas Babaji Maharaj. One day he was chanting. Vieną dieną jis kartojo. And the thought came in his mind. Ir mintis atėjo į jo galvą. I would like to eat some sweet rice. Aš norėčiau saldžių ryžių. So then he became angry. Dar jis supyko. He said, oh tongue, you want to eat sweet rice? O, liežuvi, tu nori ragauti saldžių ryžių? I'll give you sweet rice. Aš duosiu tos saldžių ryžių. And he took the mud of the bank of the Ganges and licked the mud. Jis I'll give you sweet rice. paėmė molio nuo Gangos kranto ir užtepė ant liežuvių ir laižė. So, like this, the Shastra said, those senses who are not engaged in Krishna services should be punished.
Bet šastruose pasakyta, tos juslės, kurios neįsijungia į Krišnos tarnystę, turi būti nubaustas. You cannot be lax and lazy for the whole life. One day you have to be strict and follow everything. Tu negali visą gyvenimą būti tinginys ir gulėti. Vieną dieną turėsi stipriai sekti taisyklėmis. Once there was a sadhu and he was telling Harikatha and many people were coming and listening. Kartą buvo sadhu šventasis ir pasakojo Harikatha ir daug žmonių pasiekė klausytis. And hearing the sweet pastimes of Krishna, they were weeping. Ir girdėdami Krišnos lylas, jie verkė. So one man, he was not a devotee. Kartą žmogus, kuris nebuvo atsidavęs, He just came to see what was going on. atėjo tik tiesiog pažiūrėti, kas ten vyko. So he saw the others crying. He thought, oh, I am not crying. All will think that I am not qualified. Ir jis matė, kad visi žmonės verkė, tada jis galvojo, o aš nekvalifikuotas, kiti pagalvos. So tomorrow I'll be prepared. Aš rytoj pasiruošiu. So the next day he came and he had one chili in his pocket. Kitą dieną jis turėjo čilį savo kišenėje. So you know, if you break chili, a juice comes out. Jis buvo pasiruošęs, jeigu perlaužėte čilį, išeina sultis. So if you put this juice in your eyes, then you will cry so much. Ir jeigu jūs įdėsite šitas sultis siekis, jūs labai daug verksite. So when the Harikatha started, he broke the chili and put the juice in. Ir kai Harikatha prasidėjo, jis tos čilės sultis siekis įsidėjo ir pradėjo labai verkti. And many tears were coming and he was looking around. Ir daug ašarų bėgo ir jis visur žiūrėjo aplinkui. Oh, look, everyone thinks I am very advanced. He was. Dabar visi galvoja, kad aš labai pažengęs. So then after the katha, that sadhu came to him. Dar po Harikatos sadhu atėjo prie jo. He said, oh, today I am very fortunate to see you. Sadhu sako, šiandien aš labai laimingas tave matydamas. So he thought, you see, my trick worked. Even the sadhu thinks I have a bhav ecstasy. Tai, o šitas žmogus pagalvojo, matai, suveikė, netgi sadhu galvoja, kad aš turiu bhavą, ekstazę. So then the sadhu said, today I am fortunate to see you because I have heard in the scriptures. Sadhu sako, aš šiandien sėkmingas tave matydamas, nes aš girdėjau iš šventraščių. That it is said, if our senses are not engaged in Krishna service, we should give them a punishment. Yra pasakyta, jeigu juslės nepasineria Krišnos tarnystė, mes turime jom duoti bausmę. So I have heard this instruction, but I never saw anyone follow it until today. Aš girdėjau šitą instrukciją, bet niekada iki šiandien nemačiau, kad kas nors nesiseka. So then that man, actual real tears began to flow from his eyes. Bet tada iš tikrųjų žmogus apsiverkė. Because he realized the nature of the sadhu. Nes jis suprato sadhu prigimtį. Instead of criticizing him and seeing bad in him, somehow or other in his heart he turned it around and saw it that it was something good. Vietoj to, kad jis kritikuotų jį, jis kažkaip jo širdį apsuko ir pamatė, kaip jį pasakyti kažką gero ir gražaus. So this is the nature of a Vaishnava. Tai yra Vaishnavų prigimtis. If there's some small good quality in someone, they try to amplify it, magnify it, make it very big. Jeigu yra maža kokia gera savybė, tada jie bando ją padidinti jau labai. And if there's some fault in a person, Ir jeigu yra kokia kaltė asmenyje, my Gurudev used to say, oh, then the devotee will take his cloth and try to hide it. tada, If they have seen the fault, make sure no one else will see it. tada kada mokytojas mato kažkokią kaltę savo mokinyje, jis tiesiog paima audeklą ir uždengia, kad niekas kitas nematytų. So the Vaishnava behavior is the opposite of materialistic person. Taigi Vaishnavų elgesys yra priešingas materialistinių žmonių. The materialistic person only sees faults. Materialistiniai žmonės tik mato kaltes. If there's a small fault, they try to make it big. Jeigu maža kaltė padaro didelę. And then they try to advertise that everyone else will see also. Ir kitiem rodo, kad kiti pamatytų. And if there's any good quality, Ir jeigu yra gera kokia savybė, then they deny it. This is only a coincidence. tai jie neigia, tai yra tik sutapimas. So, Ambarish Maharaj, it is said, he used to order his senses. Do this, otherwise I'll punish you. Ambarish Maharajus bausdavo savo juslės, liepdavo savo juslėm daryti tai ir tai, kitu atveju aš jūs nubausiu. Shukadeva Goswami described how he engaged all his senses in Krishna service. Shukadeva Goswami aprašė, kaip jisai liepdavo ką daryti. Savai mana Krishna padara vindayo
Vachangsi Vaikunta Gunarnavanane Karo Hari Mandira Marjanadishu Sutim Chakara Tuta Satkato De. Said Ambrish Maharaj always engaged his mind in remembering the lotus feet of Krishna. Ambarish Maharajas visada pasinėdavo mintise atmindamas Krishnos lotusinės pėdas. He always engaged his words in describing the qualities of Krishna. Savo žodžius papasakodavo Krishna. Though he was the king and had many servants, he used to clean the temple with his own hands. Nors jis ir buvo karalius ir turėjo pilį, jis pats su savo rankom plaudavo šventyklą. He engaged his ears in hearing Harikatha. Ausis jo klausydavos Harikatha. Mukundalingala Dashne Vibho, his eyes in seeing the deity. Akis žiūrėdavo į dievybės. He never wanted to look at any material things. Nenorėdavo niekada matyti jokių materialių dalykų. He engaged his tongue in tasting the tulsi offered to the deity. O liežuviu ragaudavo tulasi paaukotą dievybę. His nose in smelling the flowers offered to the deity. O nosis uostydavo gėles paaukotas dievybėms. His feet in doing parikrama. Because he was in Braj, so he could do parikrama of all the holy places. Jo pėdos ėjo po parikramą, nes jis gyveno Bradžiu ir tai galėjo atlikti. He engaged his head in bowing down and giving obeisances again and again. Jis lenkdavosi, įgalindavo savo galą lenktis, pranamama. Tad brittagata sparshanga sangama. He engaged his sense of touch in touching the body of the bodies of the pure devotees. Prisilietimas, jis liedavo tiesiog tyrus atsidavusius. That means if he saw a pure devotee, he would bow down and touch their feet and take their Reiškia, kai hands. tik pamatydavo tyrą atsidavusius, nusilenkdavo ir paliesdavo pėdas. Or he would try to get the opportunity to give massage the feet of the Arba devotees. bandydavo gauti galimybę pamasažuoti atsidavusiam pėdas. In this way, he tried to engage all of his senses in Krishna's service. Tokiu būdu jis bandė pajungti visas juslės Krišnos And not only his senses, but also his desires. Ne tik juslės, bet ir savo troškimus. He used his desires in fulfilling the desires of Krishna. Jis naudojo savo juslės, kad išpildytų Krišnos juslių troškimus. Which were expressed by the pure devotees and his Gurudev. O kurios būdavo išreikštos per jo atyrus atsidavusius ir mokytoją. Actually, Ambarish Maharaj is disciple of Sanat Kumar. Ambarish Maharajas yra mokinys Sanat Kumara. So, it is said that he was fully attached to the service of such pure devotees. Pasakyta, kad jis buvo pilnai stipriai prisirišęs prie tyrų vaišnavų tarnystės. So once he was in Madhuvan. Kartais buvo Madhuvan. And he was very strictly following Ekadaši there. Ir labai stipriai sekė Ekadaši tenai. So his vow was the day before Ekadaši to only eat one time. Tai jo įžadas buvo prieš Ekadašio dieną toje dienoje tik kartą valgyti. And then stay awake the whole night chanting. Ir visą naktį kartoti. And then on Ekadaši to totally fast. Ir per Ekadašį pilnai pasninkauti. And then stay awake the whole night chanting again. Ir visą naktį kartojant vėl praleisti. And then on the third day of his vow, which is Dwadashi, then he would offer many preparations to his Thakurji and distribute Mahaprasadam to all his ministers and members of his kingdom. Ir trečią dieną, tai yra Dvadaši, jisai labai daug pagamindavo ir dievybėm paaukodavo ir dalindavo šitą prasadą visai ministram ir visiems kitiem šitoje pilyje. And at the time of Paran, Ir Paranos laiku, Paran is a fixed astrological period in which one must break Ekadashi by taking something which was not taken during the Ekadashi. Parana yra fiksuota astrologinis laikas, kurio metu jūs turite nutraukti Ekadašį su tuo, ko jūs neėmėte per Ekadašį. So the Paran time, it's always different for every Ekadashi because it has to be calculated by astrologers. Kiekvieną Ekadašį Paranos laikas yra visada skirtingas, nes turi būti suskaičiuotas astrologų. But most of the time it is about from sunrise for the next 2 hours. But sometimes it may be longer, sometimes it may only be a few minutes. Bet dažniausiai tai yra nuo saulės patekėjimo
ir 2 valandos nuo saulės tekėjimo, bet kartais gali būti trumpesnis laikas, kartais ilgesnis, o kartais netgi kelias minutės. What is the paranta? Kas yra ryto laikas? Until so it's late tomorrow. Tomorrow the parent time is about 7:52 until 10 something. We can announce in the evening class. Taigi rytoj paranos laikas yra nuo 7:52 iki maždaug 10. So rytoj vakare pasakysim. in that prescribed time you have to break your fast. Šituo aprašytų laiku turite nutraukti savo pasninkavimą. So understand that to follow Ekadaši is one of the angas of bhakti. Supraskite, kad sekti Ekadaši yra viena iš bhakti. It is not tapasya. Tai nėra atsižadėjimas. Because if you do tapasya, then you fast, and the more you fast, then the more tapasya you do. Nes jeigu darote askezę, kuo daugiau pasninkaujate, tuo daugiau askezės gauna. But if you fast on Ekadaši and you fast past the parent time, then you get less benefit from this. You get the most benefit when you break the fast in the exact time. So this is not tapasya, that the more you fast, the more benefit you get. No. Ekadašis nėra tapasya, kuri reiškia, kuo daugiau jūs pasninkaujate, tuo daugiau gerovės gaunate. Bet Ekadašis yra, netgi, galim sakyti, priešingai. Turite nutraukti Ekadašį paranos laike tiksliai tuo laiku, nes jeigu jūs nutrauksite vėliau, jūs gausite mažiau rezultatų. So we're not trying to do more and more fasting to get more and more benefit of tapasya. No. We fast when Krishna says to fast. And we break the fast when Krishna said to break the fast. So the active ingredient of devotion is not tapasya, but obedience to the will of Krishna. Taigi, mes Ekadašį sekame ne todėl, kad gautume rezultatų askezės, bet todėl, kad Krishna sakė. Ir nutraukime Ekadašį tada, kada Krishna sako, kad pamalonintume jį. So the active ingredient in devotional service is not tapasya, but obedience to Krishna. Taigi, veikiamoji nuotaika šitą bhakti yra, kad pagerbti Krishną, negauti askezės rezultatą. So we are not attached to fasting or not fasting. Taigi mes nesame prisirišę pasninkauti o nepasninkauti. We are attached to following the orders of Krishna. Mes esame prisirišę prie Krishnos instrukcijų. That he has given in the scriptures which describe how to observe Ekadaši. Kuris davė instrukcijas, kaip tai sekti Ekadaši. So, Ambrish Maharaj was staying in Madhuban and following this very strict vow for every Ekadashi. Taigi, Ambrish Maharajas for 1 year. Gyveno Madhubane ir vienus metus stipriai sekė Ekadaši. And now he was on the last Ekadashi of that year. Ir dabar jis buvo paskutiniame Ekadaši šitų metų. And he had fasted, eaten once the day before, stayed awake all night, fasted on Ekadashi, stayed awake all night, and then the next morning came. Taigi, dieną prieš Ekadaši jis valgė tik kartą visą naktį, nemiegojo ir kartojo, Ekadaši dieną pasninkavo, visą naktį vėl kartojo ir atėjo trečia diena. The next morning came, the Dwadashi, the day after Ekadashi, and on that morning, the great Rishi, Durvasa Rishi, he came there to the palace of Ambrish Maharaj. Taigi, Dvadašio dieną didelis išminčius Rishi, Durvasa atėjo pas Ambrish Maharają į pilį. So you have to know who is Durvasa. Jūs turite žinoti, kas yra Durvasa. Very tall. Labai aukštas. With long beard and long hair in jata, in dreadlocks. Su ilga barda ir ilgom dreadais čia. He's a great yogi. Jis didis jogas. And he always does hard tapasya. Ir jis visada atlieka griežtą askezę. His name is Durvasa because Durva Asa. Jo vardas Durvasa, nes Durva means grass, Durva grass. Durva reiškia žolė. Now people know that wheatgrass juice is very healthy. Dabar žino, kad šitų žolių sultis labai sveika. So Durvasa, he only takes grass juice. Taigi Durvasa nothing else. Priima tik tais žolių sultis, nieko daugiau. So his name is Durva Asa, means one who eats only Durva grass. Taigi jo vardas yra Durva Asa, tas, kuris valgo tik Durva žolės. So he is very austere.
Todėl jis labai asketiškas. He has all yoga siddhis. Jis turi visas jogas siddhi. At his will, he can fly through the sky. Savo noru jis gali skristi į dangų, per dangų. If he's pleased with you, he can give you a blessing and at once it will come true. Ir jeigu jis su jumis patenkintas, jis gali duoti jums palaiminimą ir viskas taps tiesa iš karto. But if he's angry, he will say, you will die in the morning, you will be dead. Bet jeigu jūs bus piktas, jis pasakys, jūs mirsite ryte ir jūs If he will tikrai give you a nemirsite. curse, become a crocodile, at once you will turn into a crocodile. Jeigu jisai duos jums prakeiksmą tarp krokodilų, iš karto tapsite krokodilu. So he is very, very powerful. Todėl jis labai labai galingas. And he becomes angry very easily. Ir jis supyksta labai lengvai. So many people, when they see him coming, they become afraid. Ir daugelis žmonių, kada jį mato, jie tiesiog įsigąsta. So they may run away. Jie gali pabėgti. Or if he sees them, then they'll try to do some service and please him. O jeigu jie pamato jį, arba bando šitą kokią tarnystę atlikti, kad Because he's very temperamental. Nes jis labai And he can temperamentingas. become angry with you in 1 second. Jis gali supykti per 1 sekundę And then you're finished. ir tu jau tada tau galas. So Durvasa Rishi came to the palace of Ambrish Maharaj. Tada taigi Durvasa atėjo pas Ambarik Maharajai. So Ambrish Maharaj on the Ekadashi, on the Dwadasi, he used to distribute Mahaprasadam to everyone, and when they've taken, then afterwards he would take himself. Taigi Ambarik Maharajas Badaši dalindavo prasadą visiems ir kai visi priimdavo, tada jis taip pats paragavo. So he bowed down to Durvasa Rishi Taigi jis nusilenkė Durvasa Rishi, and did puja to Durvasa Rishi atliko puja Durvasa Rishi, because Ambrish Maharaj is Grihastha nes Ambarik Maharajas yra grihasta and Kshatriya. ir kshatriya. But Durvasa is Brahmin, high caste, Bet Durvasa yra brahmanas, aukšta kasta and sannyasi. ir sanyasis. So according to social etiquette, the Ambrish Maharaj should worship him. Tai pagal socialinį visuomenės etiketą Ambarik Maharajas turi šlovinti jį. So he worshipped Durvasa and then he offered him some prasad to eat. Taigi jis pašlovino Durvasą ir pasiūlė kažkokio prasado. So Durvasa said, yes, I will eat. Durvasa sakė, taip, aš priimsiu. But I cannot eat just now because I have to do my morning gayatri. Bet aš dabar negaliu priimti, nes aš turiu atlikti savo rytinę gaitą. So I'll go to take bath in Jamuna, remember my mantras and then come back and eat. Aš eisiu prie Jamuros, įsmaudysiu, atliksiu gaitą ir tada grįšiu. So then Durvasa Rishi went to the Jamuna and he was submerged in the water of Jamuna up to here. He was remembering Brahma Gayatri. Taigi Durvasa nuėjo prie Jamunos, iki virš pilvo atsistojo vandenyje ir atminė gaitą mantrą. And he is Ashtanga yogi. Ir jis aštangi So he jogas was meditating on Brahman. ir jis meditavo į Only Brahmaną. light. Tik tai šviesą. He's not Bhakta. Jis nėra bhakta, atsidaręs. In the meantime, Tuo laiku the paran time was passing and the time for breaking the fast to observe Ekadashi correctly was almost over. ir tuo metu paranos laikas ėjo ir beveik baigėsi, kada reikia nutraukti Ekadaši. So then Ambrish Maharaj was in a dilemma. Ir Ambarik Maharajas buvo dilemoje. He had to make a choice. Jis turėjo pasirinkti. If I will eat something, then I have broken the etiquette of the social laws that you should not eat before your guest. Jeigu aš ką nors pavalgysiu, tai aš būsiu nutraukęs socialinę etiketą nevalgyti prieš nepavalgius svečių. So by this I will be dishonoring Dharma. Taigi taip aš negerbsiu dharmos. But if I don't take something to break my fast, then I will be dishonoring Bhakti Devi herself. Bet jeigu aš nieko nepriimsiu nutraukti savo Ekadašiui, tada aš nepagerbsiu Bhakti Devi. So Ambrish Maharaj consulted with his learned Brahmin ministers Taigi Ambarik what he should Maharajas do. pasitarė su savo brahmanais ministrais, ką jam reikėtų daryti. But they couldn't decide. Bet jie negalėjo nuspręsti. But Ambrish Maharaj, being a Mahabhava devotee, knew all the scriptures. Bet Ambarik Maharajas, būdamas Mahabhagavat atsidavusius, jau žinojo visas šventraščius. And he decided that because I did not take water on Ekadashi, Jis nusprendė, Ekadašio dieną aš negėriau vandens. therefore I can break my fast with whatever I did not take. Taigi aš galiu nutraukti Ekadašį su to, ko aš nepriėmiau Ekadašio dieną. You see? If you eat fruits and vegetables and so on,
you have to break your Ekadashi with a grain. Jeigu Ekadaši dieną jūs valgote vaisius, daržovės ir kitą, tai kitą dieną turite nutraukti Ekadaši su grūdui. But if you only took fruit, you did not take any vegetable, you can break Ekadashi with a vegetable. Bet jeigu priėmėte tik vaisius, galite nutraukti Ekadaši su daržovėm. If you only took water, then you can break the Ekadashi with the fruit. Jeigu ėmėte tik vandenį, galite nutraukti su vaisiais. But if you took nothing, not even a drop of water, you can break the Ekadashi with water. Jeigu per Ekadaši nepriėmėte vandens, tada Ekadaši galite nutraukti su vandeniu. So according to the Shastra, to take water is considered to be eating but also not eating. Pagal šastrą, šventraščius, gerti vandenį skaitosi kartu ir valgymas ir kartu nevalgymas. So Ambarish Maharaj decided, if I take 3 drops of Charnamrita, the water which is bathed the deities, then I will be honoring Bhakti Devi and following Ekadashi, and at the same time I will not be dishonoring my guest. Taigi Ambarish Maharajas nusprendė, jeigu imsiu 3 lašus Čarnamritos, tai yra vandens, kuris nuplovė dievybės Krišnos pėdas, tada aš pagerbsiu Bhakti Devi, nutraukdamas Ekadaši, ir neįžeisiu svečio, ta prasme, nevalgysiu prieš jam, nepavalgant. So the teaching here is that if there is ever a conflict of interest between what you have to do for your devotional service and what is necessary to do for worldly dharma, you should never, under any circumstance, neglect Bhakti Devi, because the result of bhakti is eternal and the result of dharma is a temporary, neshwan. Taigi, jeigu yra kažkokia diskusija ar konfliktas, ką pasirinkti, visada pasirinkite sekti Bhakti Devi, nes jos rezultatai yra amžini, o nepasirinkite sekti socialinę dharmą, kur yra laikina. So, just as Ambarish Maharaj took the 3 drops of Charnamrita, Taip kaip Ambarish Maharajas priėmė 3 lašus Čarnamritos, Durvasa was meditating in the water, Durvasa meditavo vandenyje, and by his yoga siddhi he has a certain degree of omniscience. Šitą jogos gale, siddhimis, jis turi galę sužinoti. Visažinystę. And in his trance he understood, oh, that Ambarish Maharaj has eaten before me. Ir savo transį suprato, o Ambarish Maharaj pavalgė be manęs. So he came out of the water Ir išėjo iš vandens and was marching towards the palace. ir žygiojo iki pilies. He was thinking, Jis galvojo, I have to punish him for disrespecting me. aš turiu jį nubausti, kadangi jis nepagerbė manęs. And he came there. Jis kai ten atėjo Angrily he said to the king, ir piktai pasakė karaliui, you are a hypocrite! o tu apsimetėlis. You are pretending to be following dharma, Tu apsimeti, kad seki dharma, but you have broken dharma. bet tu slaužai dharma. Because you have invited me, a guest, to eat, but you have eaten before me. Nes tu pakvietei mane svečią pavalgyti, bet tu pirmą pavalgai prieš man pradedant. Actually, I never eat anything, only durva grass. Aš iš tikrųjų nieko nevalgau, tik tais But durvą out žolę. of kindness to you, I agreed to eat something for you. Bet kad išreikščiau tau malonę dėl tavęs, aš sutikau kažką priimti. But you are so cruel. Bet tu toks You have žiaurus, eaten before me, your guest. tu pirmas pavalgai prie svečių pavalgą. Because you have become puffed up with your opulence of being a king. Todėl, kad tu įsuputei nuo savo turtų, būdamas karalius. But actually, being grihasta and being a Kshatriya, you have given disrespect to the brahmanas and the sannyasis. Bet iš tikrųjų, būdamas Kshatriya ir grihasta, tu nepagerbei sannyasių ir brahmanų. So I'll teach you a good lesson. Aš tave pamokysiu geros. So then he chanted a mantra Jis sukartojo mantrą and he pulled out one of his dreadlocks. ir ištraukė vieną dredą iš plaukų. And he threw it on the ground. Ir metė taip ant žemės. And at once a fiery demoness with a trident emerged from that jata. Ir iš šitos džatos iš karto iškilo didžiulė demonė. And he ordered, Ir jis sakė, kill. nužudėk. So then that fiery demoness with the trident, she ran towards Ambarish Maharaj to incinerate him. Taigi tas demonas bėgo paskui Ambarish Maharają jį nužudyti. Ambarish Maharaj just folded his hands Ambarish Maharajas tiesiog sudėjęs rankas, and remembered Krishna. atmindamas Krišną. He had no fear at all.
Jis neturėjo jokios baimės. Why? Kodėl? Manasa deho geho jo kichu mo arpilu tuapade Nanda Kishore Maro Virakovi Joy Nitya Das Prati Suadika. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Bhaktivinoda Thakur pasakė, the mood of Sharanagati means, Sharanagati atsidavimo nuotaika reiškia, oh Nanda Kishore, son of Nanda Maharaj, o Nanda Kishore, Nanda Maharaj sūnau, my Manasa Deha Geho, my house, my body and my mind, everything I have offered at your lotus feet. Mano protas, mano kūnas, kaip tavo namai, aš tau pasiūlau lotusinės pėdas. So Maro Virakoviti Joicha Toha, whatever you desire, if you want to protect me, you can protect me, and if you want to kill me, you can kill me. Because I am your servant, and you have adhikar, you have a right to deal with me in any way you see fit. Tai kaip tu nori, jeigu tu nori mane nužudyti, jeigu tu nori mane apsaugoti, aš priimsiu, aš esu tavo tarnas. So pure devotee has no fear. Taigi tyras atsidavęs neturi baimės. Oh, if he's going to be killed, what does it mean? It means Krishna is killing him. Jeigu jis bus nužudytas, vadinasi, Krishna jį nužudys. Actually, the soul cannot die. Iš tikrųjų, siela negali numirti. So devotee thinks if death is coming, it means I was serving Krishna here. Now Krishna wants to relocate me to serve him in another place. Vadinasi, aš dabar Krishnai tarnauju čia, o mirtis reiškia, jis Krishna nori mane tiesiog perkelti į kitą vietą, tarnauti kitur. So no death, only relocation. Tai nėra mirties, tiesiog perkelimas. Emigration to another place. Į kitą vietą. By Krishna arranges, he arranges visa, passport, everything. Krishnas organizuoja vizą ir pasą. So, Ambarish Maharaj, he was holding hands and ready. Everything happens by the will of Krishna, I accept. Ambarish Maharajus dės rankas, sako, viskas nutinka Krishnos malonė, aš viską priimu. Whatever is happening in my life, Krishna has arranged it. Kas benutiktų mano gyvenime, Krishna tai suorganizavo. And Krishna has love for me, he is my best friend. Ir Krishna myli mane, jis yra geriausias mano draugas. So what is the need to be afraid or fight with my circumstance? O tai kodėl man reikia kovoti ir bijoti šito? Maybe you know that when Jesus Christ was in the Garden of Gethsemane, Galbūt žinote, kai Jėzus Kristus buvo sode, alyvų šitas kalnas. at that time, the priests of the Sanhedrin, they wanted to kill him. Kunigai, kažkokie Sanhedrin norėjo jį nužudyti. So they gave a bribe to Judas to reveal who is he, who is this person Jesus. Tai jie davė užmokestį Judui, kad jis parodytų, kuris yra Jėzus Kristus. 40 pieces of silver they gave to him. 40 gabalų aukso. So then the soldiers went there. Tada kariai nuėjo ten. And Judas said, oh, the one I kissed, this is the one you arrest him. Ir Judas pasakė, tą, kurį pabučiuosiu, tai yra tas, jūs suimti. So when the soldiers came to arrest him, Kai kariai atėjo suimti Jėzaus, then one disciple of Jesus, Peter, vienas mokinys Jėzaus, Petras. before he met Jesus, he was a zealot, he used to fight. Prieš tai, kol jis sutiko Jėzų, jisai buvo kovotojas. So when the soldiers came to grab Jesus, he went to take out his sword. Ir kada kariai atėjo suimti Jėzus Kristus, jisai norėjo ištraukti savo kardą. But Jesus stopped him. Bet Jėzus sustabdė jį. He said, oh, why should I not drink from the cup that my Father has prepared for me? Jis pasakydamas, kodėl aš turiu negerti iš to puodelio, kurį man paruošė mano tėvas. If the father of a child makes a drink and gives to the child, why should the child not drink from it? Jeigu tėvas vaikui paruošia gėrimą puodelį, kodėl vaikas turi negerti jo? Whatever the father gives, this is for the benefit of the child. Ir ką tėvas beduotų, tai yra vaikui gera. So Jesus stopped him. No need to fight. Ir Jėzus sustabdė Petrą, nereikia kovoti. Oh, this is my Father. God has arranged this for me. Šitai suorganizavo mano tėvas. So why should I not taste it? Kodėl aš turėčiau to neparagauti?
So this is called Sharanagati, unconditional surrender to the Supreme Lord. Taigi tai vadinasi Sharanagati, besąlygiškas atsidavimas viešpačiui. So Ambrish Maharaj, with folded hands, he was praying and accepting his fate as God's arrangement. Taigi Ambrish Maharajas tiesiog meldėsi ir priėmė savo likimą kaip Dievo suorganizuotą. But suddenly, out of nowhere, shining more than million suns, the chakra of Lord Narayan came and killed that demoness. And she was finished. Tada kaip iš niekur švytinti, žaibuojantį čakrą atskrido ir nužudė šitą demonę. And he was saved. Ir jis buvo išgelbėtas. And the chakra was floating in the sky. Ir čakras sukosi danguje. Very effulgent. Labai švytinti. So then, after killing that Kritya, the chakra turned around and was going towards the Vasa Rishi. Ir kai čakra nužudė tą demonę, jinai apsisuko ir jis dabar ėjo į Durvasa mumių pusę. As the flaming chakra was coming towards him, Ir kaip liepsnojanti šitą čakrą artinos prie Durvasos, the Vasa Rishi was not Manasadeha Devu. He was not praying, and happily he began to tremble with fear. Durvasa, jisai nemeldėsi, nebuvo atsidavęs, o jis tiesiog pradėjo drebėti iš baimės. And he ran for his life, Ir jis bėgo dėl savo gyvenimo, flying through the sky. skrisdamas dangumi. And as he was flying as fast as he could through the sky, he could feel the heat of the chakra on his back chasing after him. Ir kai jis skrido dangumi, jis galėjo jausti karštį ant čakros, kuri jau beveik prie nugaros skrido paskui jį. So Durvasa was flying through the sky, and the chakra was on fire, was chasing behind him. Durvasa skrido dangumi ir čakras su ugnim jį vijosi. So Durvasa, he went everywhere. Taigi Durvasa visur bėgo. He tried to hide from the chakra by going underneath the ocean. Jis bandėsi pasislėpti nuo čakros, panirdamas po vandenį. But when he looked round, he saw the chakra was still coming. Bet kai atsisukdavo, netgi vandeninė čakra iš paskos buvo. He went to the top of mountains and in very deep caves, but somehow or other the chakra was coming through the caves and chasing him Jis also. nuskrido į kalnus, į gilius uolas, vis tiek čakra jį sekė. He flew up from the earth planet up to heaven. Jis nuskrido iš žemės į rojinės He went planetas. past heaven. Per rojinės planetas. He went to the highest planet, the abode of Lord Brahma. Į Brahmos planetą. And he said, "Oh Brahmaji, please save me, save me." Ir prašė, o Brahmaji, išgelbėk mane, išgelbėk. Brahmaji said, "I cannot do anything. Brahmaji sako, aš nieko negaliu to I padaryti. am like an insect. Aš kaip uodas. Millions and millions of Brahmas like me are born and die every time the Supreme Lord Vishnu breathes. One breath, and Brahma lives 311 trillion years. His life is over with one breath of Lord Vishnu. Taigi daugybė didelių Brahmų gimsta ir miršta per kažkiek trilijonų ten gyvenimų. 311 trilijonų gyvenimo metų, o kada Vishnu kvėpuoja, iškvėpia ir įkvėpia. So that chakra is the chakra of that very Bhagavan, Supreme Lord. So what can I do? Taigi šita čakra yra viešpaties čakra, ką aš galiu padaryti. So then Durvasa looked, the chakra was coming. Ir Durvasa pažiūrėjo So then he left Lord Brahma. Jis paliko Brahmą. And he went to Kailash to see Lord Shiva. Vyko į Kailašą pamatyti viešpatį Šivą. Oh Mahadev, Mahadev, please save me. O Mahadev, išgelbėk mane. Mahadev said, what can I do? Mahadevas pasakė, ką aš galiu padaryti. The Supreme Lord is the master of all time and space. Aukščiausias Dievas yra viso ko šeimininkas, erdvės ir laiko. Everyone, just like puppets, they're all dancing according to his desire. Kiekvienas kaip lėlė, tik tai šoka pagal jo troškimus. And this is his chakra. I am helpless, I Ir cannot do tai yra anything. jo čakra, aš nieko negaliu padaryti. Aš bejėgis. So then, Lord Shiva told him, Viešpats Šiva jam pasakė. this is a chakra of Supreme Lord Narayan. Tai yra Dievo Narayano. So you will have to go to him. Turėti pas jį. So within this mature universe, there's one planet, which is a Vaikuntha planet within the universe called Rama Priya Vaikuntha. Taigi materialioje visatoje yra viena planeta, vadinama Rama Priya Vaikuntha, kuri kaip yra Vaikuntha, bet materialioje visatoje. And Lord Narayan exists there.
Ir ten viešpats Narayana. So don't think that he went to Vaikuntha, because any yogi cannot get out of the material universe. Negalvokit, kad Durvasa nukeliavo į transcendentinę Vaikuntą, nes bet koks jogas negali eiti aukščiau. Only the devotees can go beyond this world. Tik tais atsidavę gali pereiti šitą materialų pasaulį. So then, Durvasa, he went to that Ramapriya Vaikuntha. Tada Durvasa nuėjo ten į šitą And Ramapriya he entered the Vaikuntą, palace of Lord Narayan. įžengė Narayanos pilį And he fell at the feet of Lord Narayan. ir krito į Narayanos pėdas And he begged, "Oh my Lord, please save me, please save me." ir prašė, o mano viešpatie, išgelbėk mane, išgelbėk mane. Lord Narayan said, "No." Viešpats Narayan pasakė ne. Durvasa said, "But only you can save me. Durvas pasakė, bet tik tu gali mane išgelbėti. I am being chased by your chakra, and you are the master of this chakra. Aš esu vejimas tavo čakros, o tu esi tos čakros šeimininkas. So only you can save me." Tai tik tu gali mane išgelbėti. He said to Durvasa, "No, I cannot save you, I am helpless." Durvasa, viešpats sakė, aš negaliu tavęs išgelbėti, aš bejėgis. Durvasa could not believe his ears. Durvasa negalėjo patikėti savo ausim. God is the master of all the energies. He is supremely independent. And Lord Narayan said, "I cannot help you, I am not independent." Durvasa negalėjo patikėti. Viešpats yra viso ko šeimininkas ir jis visiškai nepriklausomas nuo nieko, bet atsakymas buvo, kad aš tau negaliu padėti, aš nesu nepriklausomas. It was a concept that Durvasa, it never entered his mind. Tai buvo tokia teorija, kuri niekada idėja neįžengė Durvasos There are galvą. many theologians Yra daugybė of different religions, teologijų, skirtingų religijų. and they all know that God is Swatantra, Ir visi žino, independent. kad Dievas yra svatantra nepriklausomas. But Lord Narayan said, "Aham bhakta paradhino hi ashvatanta iva dvija." Iva dvija. Oh, he was very polite. He said, "Oh dvija, oh Brahman." Bet viešpats Narayana labai buvo nuolankus ir pasakė, o dvidžia, o brahmana. Aham bhakta paradhino. I am bhakta paradhin. That means subordinate to my devotee. Aš esu bhakta paradin, reiškia pavaldus savo bhaktą. He ashvatantra. He definitely ashvatantra. I am not independent. Aš nesu nepriklausomas. That means that when Lord Narayan said, "Aham bhakta paradina," I am subordinate to my devotee. Kada viešpats pasakė, aš esu palankus savo bhaktam. Durvasa Rishi said, yes, we know that God is subordinate to his devotee. Durvasa sakė, mes žinome, kad tu esi pavaldus savo atsidavusiam. Because you want to be subordinate to your devotee. Nes tu nori būti toksai. But actually you are independent. Tu nori būti pavaldus, bet tu iš tikrųjų esi nepriklausomas. Just like if a small child says to the father, "Oh father, become a horse, I want to ride on your back." Taip kaip mažas vaikas sakytų savo tėvui, tarp karvių aš noriu So then the father becomes subordinate and the child climbs on his back and they play together. Tada arklį, tėvas tam pasilenkia ir jie žaidžia arklį. But actually, the father is not subordinate to the child. Only he decided, for now, I'll play like this. Bet iš tikrųjų tėvas nėra pavaldus vaikui. Jis tiesiog taip nusprendė, kad dabar šitą žaidimą žaisiu. So Lord Narayan said, "Don't think I am like that." Bet viešpats Narayanai pasakė, negalvo, kad aš esu kaip tai. Because I like my devotees, I've decided to be subordinate to them. But if I want, I can not be subordinate to them. Nemanyk, kad jeigu aš mėgstu savo atsidavusi, aš būsiu jam pavaldus, o ir po to galiu pakeisti savo nuomonę. Lord Narayan said, just like water, it has a swabhava, a nature. Viešpats Narayanai pasakė, taip kaip vanduo turi savo prigimtį svabhavą. And the swabhava of water in the room temperature is to be liquid. Ir kambario temperatūroje prigimtis šito vandens būti skystų. So just as water cannot change its nature of being liquid. Taip kaip vanduo negali pakeisti savo prigimties, nebūti skystų. So similarly, it is my swabhav to be controlled by the love of my devotees, and I cannot change myself. Tai kaip vanduo negali būti neskystas, tai taip ir aš esu kontroliuojamas savo bhaktų, aš negaliu pasikeisti. So he said, he Ashwatantra, don't doubt, he definitely, I am not independent of my devotees' love. Net nebejok, aš nesu nepriklausomas, aš esu priklausomas nuo savo atsidavusios meilės. Just as Taip kaip a person in this world may be influenced by a graha.
one of the 9 planets. Taip kaip asmuo šitame materialiame pasaulyje įtakotas vienos planetos vardu Graha. So if a person is going through a difficult period in their life because of the influence of one Graha, they are called Graha Grasta. Dėl tos įtakos jis vadinasi Graha. In the grip of the planet. Žmogus planetos įtakoje yra vadinamas Graha Grasta. Kokios nors planetos. So, Supreme Lord said, Sadhu bir grasta ridayo. I am sadhu grasta. I am under the control of my sadhus. Viešpats pasakė, aš esu sadhu grasta, kontroliuojamas atsidavusių. Just as ordinary people move in this world, they are not independent, they are controlled by the movements of the stars. Taip kaip paprasti žmonės juda kontroliuojami žvaigždžių. So in the same way, I appear in this world in many forms. Taip, aš apsireiškiu šitam pasauliu daugybę formų. For what? Dėl ko? To please my devotees. Patenkinti savo atsidavusius. I am not independent. Aš nesu nepriklausomas. Why did Krishna appear in this world? Kodėl Krishna atėjo į šitą pasaulį? To save Vasudeva and Devaki. Išgelbėti Vasudevą ir Devaki. Oh, to become the beloved of the sages of Dandakaranya who had prayed to Lord Ram to become his consorts. Atlyginti Dandakaranijos išminčiams, kurie Rama Liloje meldėsi tapti Ramos mylimosiomis. To fulfill the desires of the Vedas personified who had done bhajan following in the moods of gopis and then took birth as gopis. Ir išpildyti Vedų personifikacijoms, kurios darė sadhana praktiką, kad taptų gopės ir gimė gopėmis. So when the Supreme Lord appears in this world, he appears because so many different devotees have many desires to be fulfilled and to serve him. And so he appears and he does. To reciprocate with all the devotees. Dievas apsireiškia šitam materialiam pasauliui, kad išpildytų daugybę savo atsidavusių troškimų ir jis tai padaro. He is very happy to be controlled by their love. Jis labai laimingas, būdamas kontroliuojamas jų meilę. So he said, I am not independent. Sadhu bir grasturideyo. I am controlled by the love of my sadhus. Viešpats pasakė, aš nesu nepriklausomas, aš kontroliuojamas savo atsidavusių sadhų meilę. Sadhu bir grasturideyo bhaktar bhaktana priya. What to speak of my devotees? Even those who are the devotees of my devotee are very dear to me. Ką kalbėti apie atsidavusius? Man labai brangus yra atsidavusi. Mano atsidavusiems atsidavę. So, if you want to be very dear to Krishna, try to be the devotee of one of his pure devotees. And automatically Krishna will love you. Jeigu norite būti labai brangus Krishnai, būkite atsidavęs Krishnos tyram bhaktui, atsidavusiam, tada ir Krishna jumis labai mylės. So then Durvasa said, so you're not going to help me? Tada Durvasa pasakė, tai tu man nepadėsi. Don't you have any mercy in your heart for me? Ar tu neturi jokios malonės man širdyje? Lord Narayan said, no. Viešpats Narayan pasakė, ne. He said, I have mercy. Jis pasakė, aš turiu malonę. In my heart. Mano širdyje. But my heart is not with me. Bet mano širdis yra ne su manim. It has been stolen by my pure devotee. Jinai yra pavogta mano tyrų atsidavusių. So then he said, Sadhavo hridayam mayam sadhunam hridayam tam madanyat tena janati naham tebyo managapi. He said, O Durvasa, O great Brahman, my heart is with my devotee. My devotee is always that my devotee is my heart and I am the heart of the devotee. Ir pasakė, o Durvasa, mano širdis yra su mano atsidavusiu ir atsidavusiu širdis yra su manim. So if you want mercy, mercy comes from the heart. Jeigu norite malonės, malonė išeina iš širdies. But the pure devotee, Sadhavo hridayam mayam, they are my heart. Bet tyri atsidavę yra mano širdis. So if we want to get the mercy of Krishna, we have to serve his pure devotees because Krishna keeps his heart with them and all mercy flows from them. Jeigu norite gauti Krishnos malonę, turite tarnauti Krishnos tyriem atsidavusiam, nes Krishna savo širdį laiko su jais ir visa malonė teka per juos. Yasya prasadat bhagavat prasada. Yasya prasadat nagati kutopi. By the mercy of Guru, one gets the mercy of Krishna. Without the mercy of Guru, then
one cannot get any auspicious destination. Guru malonę žmogus gauna Krišnos malonę, be guru jis negali nieko pasiekti. So, Taigi, Durvasa, he said, Durvasa pasakė, but the scriptures say, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanahitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha, that Krishna is the well-wisher of the Brahmanas. kad pasakyta šventraščiuose, kad Krišna yra linkintis visą ko geriausio brahmanams. And I am a Brahman. Bet aš esu brahmanas. So you should be my well-wisher. Tai tu turi man gero linkėti. Lord Narayan said, Viešpats Narayan atsakė. a Brahman has the qualities of vidya, knowledge, and tapasya, austerity. Brahmana turi žinių ir asketiškumą. And gentleness. Ir švelnumo. You know, Krishna in Gita, he said, Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastini Suni Chaiva Swapakacha Pandita Samadarshina. A Pandit is a person who sees with equal vision. Vidya Vinaya Sampane. A Brahmin who has Vidya and Vinay, knowledge and gentleness. And he sees them equal to cow, an elephant, a dog, and outcast. Taigi išminčius mato brahmaną, kuris turi žinių ir švelnumo, taip pat karvės ir šunys, jos mato vienodame lygyje. So also in Hitupadesh it is said, Vidya dadati vinayam. Education, vidya, dadati vinayam, gives you gentleness. Ir pasakyta, kad išsilavinimas žinios duoda jums švelnumo. In Hitupadesh. Kito upadesh. By Vishnu Shama. Vishnu Shama So, parašyta. the point here is that this is the sign that a person is actually educated. Tai yra ženklas, kad žmogus yra iš tikrųjų išsilavinęs, jeigu jis yra švelnus. Because that person becomes very gentle. Nes jis tampa labai. And if a person, they may have so many degrees and PhDs, but they are not gentle, then they have no education at all. Tai jeigu žmogus turi daug išsilavinimų ir diplomų, daug baigimų, bet jis nėra švelnus, jis neturi jokio išsilavinimo. So Lord Narayan told to Durvasa, Tada viešpats Narayana pasakė, you say that you are Brahman, tu sakai, kad tu esi brahmanas, but you are not gentle. bet tu nesi švelnus, You become angry. tu supykai, You see faults in others. tu matai kitose kaltes. So the vidya of a Brahman who is not gentle is not vidya, and the tapasya of a Brahman who is not gentle is not tapasya. Taigi vidya žinos brahmano, kuris nėra švelnus, nėra žinios. Ir tapasya brahmano, kuris nėra švelnus, yra netapasya. And his knowledge and austerity, instead of being a cause of auspiciousness, it becomes the cause of misfortune for others and also for himself. Taigi tokio žmogaus, kuris nėra švelnus, žinios ir asketiškumas tampa priežastim kentėjimo jam pačiam ir kitiem. So then, Lord Narayan, he said, try to understand, my devotees are dear to me. Viešpats Narayana pasakė, supras, mano atsidavimai man yra brangus. More than one may be Brahman, but if he's not a devotee, then he's not dear to me. Gali būti žmogus brahmanas, bet jeigu jis nėra atsidavęs man, jis man nėra brangus. Just as when a young lady is married, Taip kaip jauna mergina ištekėjusi, she in a very chaste way, very devotedly, she serves her husband. jinai tyrai atsidavusi tarnauja savo vyrui. And slowly, slowly, after years of faithful service, Ir palaipsniui tarnystės metuose, then her husband becomes completely under her control. tada jos vyras tampa pilnai jos kontroliuoja. And anything she'll say, anything that she wants, he will do. Ir bet ką jinai pasakys, jis viską padarys. So in the same way, my devotees who are dedicated to me and faithfully serving me every day, gradually I become completely under their control. Taigi mano atsidavę, kurie kiekvieną dieną man tarnauja ir pasitikinčiai man tarnauja, aš
pilnai esu kontroliuojamas jų tokiu pat būdu. So don't think that the activities you are doing are a waste of time. Negalvokit, kad mūsų veikla, kurią mes darome bhakti kelyje, yra laiko gaišinimas. It's very difficult to wake up and go to Mangalarati at 5 o'clock in the morning. O sunku pabusti Mangalarati. Today I will sleep. 5 valandą, šiandien aš miegosiu. Oh, today is Ekadaši, I have to fast again. O šiandien Ekadašis turi iš naujo pasninkauti. Don't think like this. Negalvokite taip. By following all the rules and regulations of devotional service for many years, Krishna is watching everything and slowly, he comes under your control. Atlikite visą tai ir Krishna stebi jūsų veiklą ir po metų, po truputį, Krishna taps jūsų kontroliuojamu. So though God is the controller of all the universes, but he becomes subordinate and under the control of his devotees slowly by this process of practice of bhakti. Nors Dievas yra visos visatos kontroliuotojas, bet jis paklūsta, būna sukontroliuotas tų bhaktų, kurie po truputį praktikuoja bhakti. Lord Narayana said, you say that you are Brahmin, Viešpas Narayana pasako, o tu but you are not a devotee. Brahmana, bet tu nesi atsidavęs. He said, I only exist for my devotees. Aš egzistuoju tik tai savo atsidavusiem. I have opulences. Aš turiu turtų šlovės. Aisvaryasya, samagrasya, viryasya, yasasasya, jnana vairagyas chaiva, sanam bhagami tingana. Bhagavan means who is full in 6 opulences. Bhagavana, Dievas reiškia, kuris turi 6. He has all wealth, all power, Jis turi all fame, visą šlovę, all visą knowledge. turtą, visą žinias. So Lord Narayan said, even though I have all these opulences, I cannot enjoy them without my devotee. Tai Viešpas pasakė, nors ir aš turiu visas tas 6 turtus, bet aš negaliu vienas mėgautis be savo atsidavusių. All my opulences, they don't give me any happiness. Visos tos 6 turtai man neduoda jokio džiaugsmo. The only happiness I have is when I use these opulences to make my devotee happy. Vienintelis mano džiaugsmas yra, kai aš tos visus savo turtus naudoju padaryti savo atsidavusius laimingus. Just like there may be a very rich man. Jis labai turtingas Has vyras. millions of dollars. Jis turi milijonus dolerių. He has a Ferrari car Turi Ferrari and also a Lamborghini. And Maserati and many. Maserati ir kitas. But he has no friends. Bet jis neturi draugų. How can he be happy? Kaip jis bus laimingas? Cannot be happy at all. Jis negali būti laimingas iš vis. So, Taigi, the Supreme Lord, he has all opulence. But his only happiness is in using this to please his devotees. Dievas turi visas turtus, bet jo vienintelė laimė yra, kada jis naudoja jo tos turtus pamalonti savo atsidavusius. So then, Tada Durvasa Rishi, Durvasa Rishi he said, pasakė, why are you only seeing my faults? kodėl tu matai tik mano kaltes? You're only looking at my faults. Why don't you look at Amrish Maharaj's faults? Kodėl tu matai tik mano kaltes? Pažiūrėk Ambarit Maharadžio kaltes. He went against Dharma. He ate before his guest. Jis prieš dharmą pasielgė, pavalgė prieš svečią, nepavalgė. So now the next part of the verse is coming. Sadhavo hridayam mayam, sadhunam hridayam taham, mad anyat te na janati. My devotee does not know anything but me. Pasakyta, mano atsidavęs nieko nežino kito, tik mane. So the inner meaning is this. Tai vidinė reikšmė yra tokia. Lord Narayan said to Durvasa Rishi, Viešpatis Narayana pasakė Durvasa Rishi. you say that he has broke Dharma by taking some water Tu sakai, before his guest returned. kad Ambarikė Maharadžis nutraukė dharmą, priimdamas vandenį nepavalgius svečiui. But try to understand. Bet supras. Madan yat te na janat, he does not know anything but me. Bet jis nieko kito nežino, tik mane. In other words, he was fasting for me. Vadinasi, jis pasninkavo dėl manęs. Even he invited you to take prasadam for me. Ir tave pakvietė priimti prašadą tik dėl to, dėl manęs. And he broke his fast for me. Ir nutraukė pasninką dėl manęs. Everything he does is just for me. Ir viską, ką jis daro, yra tik tai man. So there can be no fault in him. Todėl nėra jokios kaltės jame. But what have you done for me? Bet ką tu padarai man? You did tapasya. Tu darei, You studied the Vedas. studijavai Vedas. For you, not for me. Sau, bet ne man. You see?
Those who are following all karma kanda, jnana kanda and yoga, they're doing for whom? Not for God, for themselves. Tie, kurie daro karma kanda, yoga, jnana, kam jie tai daro? Savo pačiam, bet ne Dievui. So, when Durvasa said, oh, why you look at my fault, just look at his fault. Kai Durvasa pasakė, kodėl tu žiūri tik į mano klaidas, žiūrėk į jo klaidas. Lord Narayan says, he has no fault because everything he does for me. Viešpats Narayanas sakė, jis neturi kalčių, nes viską daro tik tais man. So then Durvasa said, so won't you save me? Tai Durvasa pasakė, aš tu manęs neišgelbėsi. Lord Narayan says, Naham te bhyo managapi. I only know my devotee. Who are you? I don't know. Ir Viešpats Narayanas pasakė, aš žinau tik savo atsidavusius, o kas tu toks, aš nežinau. So then Durvasa, he was desperate. Tada Durvasa buvo beviltiškas. And then he saw the chakra was coming. Ir pamatė čakrą atskrenda. So then Lord Narayan told him, Tada Viešpats Narayanas pasakė, you foolish person. tu kvailis. The only reason that you are still alive is because Ambarish Maharaj is there on earth and he's praying for your well-being, for your auspiciousness. Tu suprask, kodėl tu dar vis dar esi gyvas, tik todėl, kad Ambarish Maharaj žemėje meldžiasi tavo geroviai. You think you can escape my chakra? Tu galvoji, tu gali pabėgti nuo mano čakros? I could have killed you in 1 second, Aš galėjau tave nužudyti per sekundę. but I was helpless and I couldn't do it Bet aš because he negalėjau. was praying for your benefit. Aš negalėjau, nes neturėjau jėgų, nes Ambarish Maharajus meldėsi tavo gerovės. Not only that, Tavo gerovės. you have been running all over flying all over the universe for 1 year to escape the chakra. Net dar daugiau, tu po visą visatą lakstėjai vienus metus, kad pabėgtumai nuo čakros. And Ambarish Maharaj, he has not eaten for 1 year because he's waiting for his guest to come back. Bet Ambarish And Maharajus he'll dar only eat after daugiau. feeding his guest. Jisai nevalgo vienus metus, laukdamas, kada tu svečias ateisi ir tada jis galės pamaitinti tave prieš pats pavalgant. So then Durvasa said, but who is greater, Brahmin or Vaishnava? Durvasa pasakė, bet kas yra didesnis, šlovingesnis, Brahmanas ar Vaishnavas? Lord Narayan said, you fool, Viešpats Narayanas pasakė, go to him at once eik pas Ambarish Maharajų iš karto and you beg forgiveness. ir prašyk atleidimo. Then you will understand who is great. Tada tu suprasi, kas yra vidus. So Durvasa Rishi quickly flew down to earth Tada Durvasa greitai nuskrido į žemę and it was very difficult. ir buvo labai sunku. Now he has to go and face the person he tried to kill. Ir dabar jis turi eiti pas asmenį, kurį jis norėjo nužudyti. If you do anything bad against someone, then next time you see it, you cannot look in their eyes. Kada jūs kam nors You say blogo anything padarote, kitą You kartą cannot jūs look. negalite It's ateiti į fear. akis. Tai yra baimė. So Durvasa, he was in fear. Tai Durvasa buvo baimėje. Now that very person I tried to kill, I have to go and face him. Dabar tą žmogų, kurį aš bandžiau nužudyti, aš turiu jam žiūrėti į veidą. How can I do it? Kaip man tai padaryti? Then he saw Sudarshan Chakra. Jis So, okay, I better do it. Sudarshan Chakra. Otherwise I will be dead. Tada jis pagalvojo, gerai, aš taip padarysiu, nes kitaip aš mirsiu. So he came back to the palace of Ambarish Maharaj. Atėjo pas Ambarish Maharaj į pilį And he fell down at the feast of Ambarish Maharaj ir nusilenkė Ambarish Maharaj and begged for forgiveness. ir meldė atleidimo. So Ambarish Maharaj was embarrassed. Oh, one sannyasi and Brahmin is falling at my feet. Ambarish Maharajus buvo susigėdo. Vienas brahmanas čia lenkėsi. Then he saw the chakra was chasing him. Tada pamatė čakrą paskui jį. And Ambarish Maharaj, then he prayed to the Sudarshan Chakra. Ir tada Ambarish Maharaj meldėsi Sudarshana Chakrai. Actually, Sudarshan Chakra is one surup of Lord Nishingadev. Iš tikrųjų, Sudarshana Chakra yra viena svarūpa forma Nirsimhadevos. There's no difference between Lord Nishingadev and Sudarshan Chakra. Ir nėra skirtumo tarp Nirsimhadevos ir Sudarshana Chakros. So when the chakra is installed on the top of a temple, it is done with mantras to Lord Nishingadev. Ir kai čakra yra instaliuojama ant šventyklos stogo, tai yra daroma su Nirsimha mantromis. Lord Nishingadev is the form of Lord Narayan who protects his devotee from any danger. Taigi viešpats Nirsimha yra forma Narayanas, kuri apsaugo atsidavusį. So Ambarish Maharaj prayed to the Sudarshan Chakra
And the heat of Sudarshan Chakra, which was burning the rasa, became cool. Ir Ambarink Maharajas meldėsi Sudarsana čakra ir ta ugnis, kuri degino, atvėso. And very pleasant. Ir labai maloni. And then Sudarshan Chakra disappeared. Ir tada Sudarsana čakra pranyko. And when Sudarshan Chakra disappeared, Durvasa was amazed. Kai Sudarsana čakra pranyko, Durvasa buvo nustebęs. He had been terrorized for a whole year. Jis visus metus buvo terrorizuojamas. And finally, Ir galiausiai this fallen Grihastha and Kshatriya, šitas kritęs Grihastha ir Kshatriya, he has controlled that chakra which Lord Brahma, Lord Shiva and even Lord Narayan could not control. jis sukontroliavo šitą čakrą, kurios nesukontroliavo nei viešpas Brahma, nei Shiva, nei pats viešpas Narayana. So, the Durvasa Rishi said, Aho Anantadasanam Ir Durvasa Rishi pasakė, Mahatam Drashtam Adhame Yena Krita Gasopi Yad Rajan Mangalani Samihase. He said, Aho means, oh, it's an exclamation. Anantadasanam Mahatyam Drashtam Adya. Today I have seen the Mahatma, the glories of Anantadas, the servants of Bhagavan. Ir jis pasakė, oho, šiandien aš pamačiau Mahatmos tarno viešpatės didžiulę šlovę, garbę. He said, I never saw it before. Aš niekada prieš tai nemačiau to. So he said, I thought I am sannyasi, I am Brahmin, I am Siddha yogi, I have all mystic powers, but who are these Vaishnavas? Aš galvoju, Nothing. aš esu Siddha yogis, Brahmanas, sannyasis, turiu visas galias, o kas tie Vaishnavai, tai jie tokie nieko verti. I can fly in the sky. Aš galiu skristi dangum. I can fast for years. Aš galiu metus pasninkauti. And what are these Vaishnavas? O ką tie Vaishnavai? Only waving incense. Tik tai smujuojas nukalais. Playing kartals. Žaidžia karatalais, groja. I thought that they are nothing. Aš galvoju, kad jie yra But niekas. now I realize I am nothing and Vaishnavas are great, so Dabar great. aš suprantu, kad aš esu niekas, o Vaishnavai yra tokie garbingi didis. Kritagasopi yadrajan mangalani samyase. And how great he is that even though I tried to kill him, he was praying for my benefit. Ir koks jis yra didus, netgi ir tuomet, kai aš jį bandžiau nužudyti, jisai meldėsi dėl mano gerovės. This is really one of the great qualities of the Vaishnava. They are called ajata shatru. Tai yra viena Vaishnavo savybė, vadinasi Ajata Šatru. That means a Vaishnava's enemy was never born. Vadinasi, Vaishnavo priešas niekada nėra gimęs. They never see that anyone is my enemy. Jis niekada nemato nei vieno savo Even though priešo. someone may see the Vaishnava, oh, he's my enemy. But Vaishnava will say, no, all are part and parcel of God. Nors ir kas nors galvos, kad va šitas Vaishnavas yra mano priešas, bet Vaishnavas jis niekada negalvos, kad kiti yra mano priešai. But still a Madhyam Adhikari is very careful in their association. Bet vis dėlto dar Madhyam Adhikari labai atsargiai bendrauja. Who is Madhyam Adhikari? Kas yra Madhyam Adhikari? Ishvara tada dineshu balisachu disachucha prema maitri kripa upeksha sa karoti sa madhyamaha. Shri Krishna instructed Uddhava. Krishna instruktavo Uddhava. The Madhyam Vaishnava is the one who sees 4 types of entities and relates to each one in a different way. Madhyama yra ta asmenybė, kur mato gyvas būtybės skirtingose kategorijose, 4 ir atitinkamai bendrauja. They have prem, love for God. Jie turi premą, meilę Dievui. They have friendship for tad adin, that means those who are subordinate to God, the devotees. Jis turi draugystę tiem tad adin, kurie yra atstavę. They have kripa for those who are innocent. Jie turi kripą, malonę tie, kurie yra nekalti. And they have upeksha, that means they're indifferent to those who are dvishatsu, the envious persons. Upeksha, neutralumą, abejingumą tiem, kurie yra prieš. So, this indifference that the Madhyam Adhikari has to those who are envious and offensive, this is also mercy.
Taigi tas priešiškumas tiem, kurie daro įžeidimus, tai irgi yra malonė. Because if they'll associate with envious and offensive persons, then they'll make more offenses and suffer even more. Nes jeigu bendraus su tais, kurie įžeidinėja, kiti žmonės dar daugiau bus įžeidimų ir dar daugiau kenties. So by avoiding, neglecting the envious, this is also their kindness. Taigi atsakant, atstumant tie, kurie įžeidinėja, tai yra irgi malonė jiem. Gerumas. So it is said that Vaishnava is soft as a rose. Todėl yra pasakyta, kad Vaishnavas yra labai švelnus. And also harder than thunderbolt. Ir kietesnis negu graustinis, žaibas. For the association of those who are faithful to bhakti, devotee is very soft. Ir atsidavęs tiem žmonėm, kurie nori bhakti, yra palanku bhakti, labai yra švelnus. And for those who are offensive and against bhakti, she is harder than a thunderbolt. Ir tiem, kurie yra prieš bhakti, jis yra kietesnis negu žaibas. So, Ambarish Maharaj, he was praying for the benefit of Durvasa, even though Durvasa tried to kill him. Taigi, Ambarish Maharaj meldėsi dėl Durvasos gerovės, nors ir Durvasa bandė jį nužudyti. So, even the Madhyam Adhikari, when they neglect the envious persons, they're praying for that person's soul, that they should make progress. But they avoid them for the other person's benefit. Netgi Madhyam Adhikari, nors ir atsakydamas tų, kurie daro įžeidimus, meldžiasi už juos dėl jų gerovės. And Uttama Adhikari thinks everyone is a devotee. Ir Uttama Adhikaris galvoja, kad visi yra bhakti. Like Narad. Kaip Narada. Narad will tell, oh, I'm not so absorbed in Krishna as Kamsa Maharaj. Kamsa Maharaj is very absorbed. I want to be like that. Pasakyti, o aš nesu taip pasinėręs, stipriai mąstantis apie Krishną kaip Kamsa Maharaj. Kamsa Maharaj tai taip stipriai, aš norėčiau būti kaip jis. So, then Durvasa Rishi, he said, Yan nama sruti matrena pumam bhavati nirmala chasyate tapada kimbad dasanam avasisyate. Oh, now I understand that Krishna is so glorious. Dabar aš suprantu, kad Krishna yra toks šlovingas. That yogis, they do tapasya for thousands of years, but still their heart can never become pure. Kad jogai daro askezes 1000 metų, bet širdis vis tiek netampa tyra. But Krishna is so glorious that just the sound of his name makes the heart completely pure. Bet Krishna toks didus, kad tiesiog jo garsas išvalo širdį. So, it's very important to hear Krishna's name. Todėl labai svarbu girdėti Krishnos vardą. To chant Hare Krishna and listen to the sound of Krishna's name. Ir klausytis Krishnos vardo garso. But we cannot chant the name of Krishna if we commit aparat, offense. Bet mes negalime kartoti Krishnos vardo, jeigu mes darome įžeidimus. And the first offense Ir pirmas įžeidimas is sadhu ninda, yra criticizing devotees. kritikuoti atsidavusius. Oh, now recently one devotee came to me. Vienas atsidavęs neseniai atėjo pas mane. He said, oh, such and such a Maharaj, he came to our country, but I was not inspired. What should I do? Į mūsų šalį atvyko toks ir toks Maharajas, bet aš nebuvau įkvėptas. Ką aš turėčiau daryti? I said, I don't care that you are not inspired. Aš pasakiau, man nerūpi, kad But don't talk like this. Bet nekalbėk taip. Even if you are not inspired, still tell everyone, oh, such and such a Maharaj came and we had a very nice program. Tai nors ir tu neįkvėptas, bet ir sakai, toks ir toks Maharajas atvyko ir mes turėjom labai įkvėpiančią programą. If you don't have anything good to say, shut up. Jeigu neturi ką gero pasakyti, tiesiog užsičiauk. Otherwise you will make offense and then you will never be able to chant the holy name. Nes kitu atveju padarysi įžeidimą ir niekada negalėsi kartu švento vardo. So, Durvasa Rishi said, Yannama Srutimatena Puman Bhavati Nirmal. Everyone becomes nirmal, immaculately and perfectly pure just by hearing the name of Krishna. So how great is Krishna? Taigi kiekvienas tampa nirmal tyras vien klausydamas Krishnos vardo. Tai kokia didybė pas Krishna. Tasya tirtha padakimba. Krishna is so great that any place where he puts his foot, that place becomes now tirtha, a holy dham.
Krishna tokia Krishna didybė, kad kur jis padėtų savo pėdą, ta vieta tampa šventa dhama. What is a holy dham? Ką reiškia šventa dhama? It's just a place where any avatar came and walked around. Now this is the dham. Tai vieta, kur atėjo avataras ir vaikščio, tai yra šventa vieta. And Krishna keeps his feet in the heart of the pure devotee. So the pure devotee is a walking tirtha. Taigi Krishna savo pėdas laiko atyro atsidavusių širdyje. Taigi atyras atsidavęs yra vaikščianti tirta šventa vieta. If you want to go to Vrindavan, you have to buy a ticket and fly thousands of miles to the other side of the world. Jeigu norite nuvykti į Vrindavaną, turite nusipirkti bilietą ir skristi daug mylių. But the Vaishnava is so merciful, they will come and bring Vrindavan to you. Bet Vaishnavas toks maloningas, jis atvyks ir duos jums Vrindavaną. Even without asking. Ir netgi neprašant. So the Rasi said, Dasanam avasisyate. So Krishna is so glorious. What avasisyate means, what remains to be attained by those who are situated as his das, as his servants. Taigi, Krishna visada atsako to pačiu savo tarnam. What remains to be achieved? Ką jam dar lieka pasiekti? In other words, the Rasa Rishi was realizing, you see, if there is a king, Jeigu yra karalius, he has a great palace. jis turi didelę pilį. So one servant of the king lives in that palace also. Kažkoks tarnas irgi gyvena toje karalystėje, toje pilyje. So he also partakes of the opulences of the king. Tai jis irgi gyvena tose turtuose. So similarly, Supreme Lord Sri Krishna is so wonderful. If someone is his servant, then they have attained everything. There's nothing left for them to attain. Tai viešpats Dievas yra toks maloningas, bhaktam nelieka nieko kito pasiekti, jie jau viską turi, kad turi viešpats. The Rasa is saying, I thought, I am a Siddha yogi, I have attained all things, and what does this grihastha got to attain? Nothing. Galvoju, aš esu Siddha yogi, aš pasiekiau visus didelius dalykus, o Ambarišių, ką jisai turi, tas bhaktas? But now I realize, Nieko. I attained nothing, and he has attained everything, and there's nothing left for him to attain. Aš nieko nepasiekiau, o Ambariš Maharadžas viską pasiekė ir jam neliko nieko daugiau, ko siekti. So then, after glorifying Ambarish Maharaj became embarrassed. Po šlovinimo išgirdo Ambariš Maharadžas savo šlovinimą, jis susigėdė. And he said, oh, Brahman, my guest, you have returned. I was waiting for you. O, Brahmana, mano svečias, tu grįžai, aš laukiu tavęs. Please take prasadam. Prašau, priimk prasadą. And he bought a plate of prasadam for the Rasa Rishi and made him eat. Prasadą ir liepė jam valgyti. And the Rasa Rishi, he honored prasadam, and then he bought prasadam and gave to Ambarish and said, please eat. Tada Durvasa pavalgė ir atnešė prasadą Ambariš Maharadžui ir pasakė, prašau valgyti. Dadati pratigranati goyam akriti prichati bhukte bhojayate chaiva. When devotees, they feed each other. These are 2 of the 6 exchanges of love between devotees. Kai atsidavę maitina vienas kitą, tai yra iš tų 6 meilės apsikeitimo So būdų. before Durvasa, he was very proud, Durvasa prieš tai buvo labai išdidus. like a mountain. Kaip He thought, I am kalnas, very great. aš labai didis. But when the rain falls, Bet kai lietus lyja, the rain never stays on the top of the mountain. It goes where? Collects in the valley, in the low part. ir lietus niekada nepasilieka ant kalno, jis nuteka į slėnį. So Krishna's mercy is always raining everywhere. Taigi Krišnos malonė visada lyja visur. But those who are proud, it washes off. Bet They cannot catch it. tie, kurie išdidus, dideli kaip kalnai, tiesiog nuplauna ir jie negali to sulaikyti. And those who are very humble, like the valley, they collect all the mercy of Krishna. Ir tie, kurie labai nuolankus kaip dauba, jie viską gali surinkti. So before Durvasa was very proud, but now his heart was completely changed, and he became very humble and respectful to Ambarish Maharaj. Taigi prieš tai Durvasa buvo labai išdidus, bet dabar tapo labai nuolankus prieš Ambariš Maharaj. Before he was envious of him, Prieš tai jis nekentė jo. but now they were making each other
Ona prasada. Dabar jie tapo. This is the exchange of love. Dabar jie kaip draugai apsikeičia meilę, dalijasi prasadų. So this Ambarish Charitra, the life history of Ambarish Maharaj, has many important teachings. Taigi Ambarish Maharadžo gyvenimo istorija turi didelę svarbą, daug mokymų. The first teaching Pirmas mokymas. is that the glories of Ekadaši. Ekadašio šlovė. It seems like not a very big or important thing. Atrodo nelabai svarbus dalykas. But Ambarish Maharaj, by very carefully following Ekadaši, he became million times more powerful than that Siddha Yogi Durvasa Rishi. Bet Ambarish Maharadžas, sekdamas Ekadaši, tapo daug galingesnis negu šitas Siddha Yogi Durvasa. So don't think that you have to go to the Himalayas and live alone in a cave and meditate for thousands of years. Tai negalvokite, kad turite vykti į Himalajus, sėdėti oloje ir medituoti 1000 metų. What we are doing, simply observing Ekadaši with great honor and faith, is million times unlimitedly more powerful than all yoga sadhanas. Tai, ką mes darome, paprasčiausiai sekdami Ekadaši, tai yra daug galingiau negu jogų sadhanos praktikos. Another thing to understand, Kitas dalykas suprasti. don't criticize Durvasa, Nekritikuokit Durvasą, because he's not really a Siddha Yogi. nes jis nėra Siddha Yogi. He's actually Bhakta, pure devotee. Jis iš tikrųjų yra Bhakta tyras But he atsidavęs. he's very tricky, he plays the role of a Siddha Yogi to give a teaching to the whole world about the glories of Bhakti. Bet jis labai gudrus, jisai vaidina šitą vaidmenį Siddha Yogo, kad pasauliui duotų mokymus apie Bhakti. Durvasa Rishi is the expansion of Lord Shiva. Durvasa Rishi yra Šivos ekspansija. So in Srimad Bhagavatam it is written, Vaishnavanam yata Shambhu. As the Ganges is the greatest of all rivers, so similarly Lord Shiva is the greatest of all Vaishnavas. Parašyta, kad kaip Ganga yra pati šlovingiausia, didžiausia iš visų upių, taip Shiva yra šlovingiausias iš visų bhaktų. So if Lord Shiva is the greatest of all Vaishnavas, how will his expansion, Durvasa, be a yogi? No, he is also a great Vaishnava. Taigi, jeigu Shiva didžiausias iš Vaishnavų, tai kaip jo ekspansija gali būti Siddha Yogi, ne, jis taip pat yra vienas iš didžiausių. But he has performed this pastime in order to advertise the glories of Ambarish Maharaj and the process of bhakti. Bet šitą lilą jis padarė todėl, kad pareklamuotų Ambarish Maharadžo šlovę ir bhaktų šlovę. Oh, do you have in Lithuania? They sometimes have an aeroplane, and on the back of the aeroplane they have a long, like plastic with the advertisement. And the airplane flies through the sky and everyone looks and sees the advertisement. Ar jūs turite Have you Lietuvoje, seen? Yeah. ant lėktuvo galo prikabina plastiko reklamą Big banner with the brand advertised. su didžiuliom raidėm skelbimu. So in the same way, Durvasa Rishi was advertising the glories of Bhakti and Ambarish Maharaj. Taip, Durvasa Rishi reklamavo Bhakti ir Ambarish Maharaj. Because for 1 year, he was flying through the sky, chased by the Sudarshan Chakra. Nes vienus metus jis visur skrido, vejamas Sudarshanu. And he went all over the universe. Ir jis per visą visatą keliavo. And everyone said, oh, what's that? Ir visi sakydavo, kas čia? Oh, Durvasa, he must have made an offense to a devotee. Vasa padarė žaidimą atsidavus. And everyone was talking in this way. He advertised the glories of Bhakti and Ambarish Maharaj all over the universe. Ir visur jis išreklamavo Ambarish Maharaj šlovę per visą visatą. So it was his service Tai buvo to jo Krishna. tarnystė Krishnai. So Durvasa is also a very great personality. Taigi Durvasa yra labai didesnė lygė. Shri Madhavati ki jai, Shri Ekadashi Brata ki jai, Shri Brat Palan Kari Bhakta Brinda ki jai, Jai Gaura Premanande. So, if there are any questions, Jeigu turite kokių klausimų, we can take questions. dabar galime atsakyti. Yes, So, Shiva is the greatest of all Vaishnavas, but in some other verses, Krishna says to Uddhava that you are more dear to me than Shiva
know how to understand this. Klausimas yra, kad pasakyta, kad Šiva yra didžiausias iš atsidavusių, bet kitose vietose šventraščių pasakyta, kad Krišna sako, o, Udava, tu esi man brangesnis už Šivą. Kaip tai suprasti? It is the material mind is very, very miserly. Materialus protas yra labai šištus savo. When a person has material consciousness, to get them to say something good about someone else is like a pulling teeth. Jeigu žmogus turi kažkokio negerą sąmonę, kažką pasakyti gero apie kitą, tai yra taip sunku, kaip ištraukti dantį. But Vaishnavism is the opposite. Bet Vaishnavas yra priešingai. Vaishnavas always glorify the good qualities of other devotees. Vaishnava visada šlovina atsidavusių geras savybės. So everywhere in the scripture, Tai visur wherever anyone is glorified, they always told that they are the greatest. Kur, bet kokiose vietose šventraščių, jeigu yra bhaktas, tada jie sako, tai yra didžiausias bhaktas. Every chapter of Bhagavad Gita, not every, but almost every chapter, Kiekviename Bhagavad Gita skyriuje, Krishna begins the chapter by saying, Krishna pradeda skyrių sakydamas, now I will tell you some knowledge. dabar aš pasakysiu jums žinių. This is the best knowledge. Tai yra geriausias žinios. It is better than anything I've told you Tai before. yra geriau negu kas buvo prieš tai. And then, by this glorification, you listen and think, oh, this is the best, it's very important. Šitą šlovinimą jūs klausotės, tai yra svarbu, tai yra svarbu. Because if you don't have faith that this is the best, you think, oh, this is not important. Tai jeigu neturėsite tikėjimo, kad tai yra geriausia, jums bus neįdomu. And then you cannot learn. But then in the next chapter, Krishna will say, now I'll tell you something better than that. Bet kitame skyriuje Krishna sako, tai aš dabar papasakosiu jums. When you know this, there will be nothing left to be known. Kai tu tai žinosi, nebeliks nieko kito, ką sužinoti. But after saying, knowing this, there will be nothing left to be known, then Krishna will later say, now I'll tell you something more secret. Tada kitame skyriuje jisai Krishna sako, aš dabar papasakosiu tau dar kažką slapčiau, nors ir prieš tai jau pasakė, kad nebebus įmanoma kažkas slapto. If you analyze the scripture like an accountant doing mathematics, Jeigu analizuoji šventraštį kaip skaičiuotojas matematikos, then you'll think that there's a contradiction. tada manysi, kad tai yra prieš. Because you are not touching the inner purpose of that shastra, which is this instruction is meant to attract you, capture your attention, so that you focus, and when you're absorbed, you'll be lifted up to a higher realization. Jeigu bandysi materialiai skaičiuoti, nieko nesuprasi. Giliosios šitos šventraščių prasmės, kurios tikslas yra tave pritraukti, sudominti ir kad tu tai sektum. So, in the Vilam Kusumanjali, Raghunath Das Goswami will say, Nandagaon is more dear to Krishna than Govardhan. Vilam Kusumanjali, Raghunathas Goswamis sako, kad Nandagaon yra brangesnis negu Govardhan. But if Radhakund is in Govardhan, Bet Radhakund yra Govardhan. so what is more dear to Krishna, Nandagaon or Radhakund? Bet kas Krishnai brangiau, Nandagaon or Radhakunda? Once someone asked my Gurudev, Kartą kažkas paklausė mano atsidavusių. What is your favorite verse? Kokia tavo mėgstamiausia šloka? What is your favorite book, Shastra? Kokia tavo mėgstamiausia knyga šastra? He said, my favorite Shastra is the Shastra that I'm reading at that time. O mokytojas atsakė, kad mano nuostabiausia knyga yra ta, kurią aš dabar skaitau, tuo metu, kai skaitau. Because when he is reading, Nes kai skaitau, new realizations occur. Oh, this is so beautiful. I had never read anything so beautiful in my life. This is the best. Nes kai skaitai, tai atrodo taip gerai, taip pat geriausia, niekada to gyvenime neskaičiau. And then when he'll read another book, he says, oh, this is the best. Kai skaitys kitą knygą, sakys, o, tai yra geriausia. But if you go back to the first Shastra, then, oh, this is the best. Bet kai grįžti atgal į pirmą knygą, o, tai dar geriau. So don't try to be mathematical Nebūkit matematiški. in understanding Shastra. Supratime apie šventraščius. We have to understand what is the bhav and the intention behind this, what is said. Turime suprasti, kas yra tos knygos bhava ir intencija.
Dar kokių klausimų? Čia. I have a question. I wonder if yogis and gyanis, they are not following Ekadashi and Vrata. Because as I know, in Indian culture, it's common to follow Ekadashi. But it seems like Durvasa Muni was not following Ekadashi because in this parent time, he went to take bath. So it seems like he was not interested in this at all. Yes, he's playing this role of a person who is not honoring Ekadashi. So Gyanis and yogis, they don't follow, or It depends, because India is they're nuanced, and many persons, they are Gyanis, but they utilize bhakti to aid their Gyan. So there are many mixtures. Tai klausimas buvo, ar jogai gyanai, tie, kurie gyana užsiema praktiką. To observe Ekadashi is not part of Gyan sadhana. It's not part of yoga sadhana. And read Patanjali's Yoga Sutras, it does not tell anything there about following Ekadashi. It tells about pranayama and all these things. But don't take grains on Ekadashi, it's common to all, or not? It depends. I've seen yogis in India, they say, oh, don't worry about Ekadashi. This is just for common people. In Jagannath Puri, they say that on Ekadashi grains it's Mahaprasadam you should take. Yeah, the pandas in Jagannath Puri, they knew that Mahaprabhu and his devotees were not taking Jagannath Mahaprasad on Ekadashi. So they were upset that Mahaprabhu was more popular than they were, so they wanted to defame him. So on Ekadashi they came with Jagannath Mahaprasad, and they knew that he would not take it, and then they would tell everyone, he is making offense to Mahaprasad. But what happened? When they brought the Mahaprasad, then Chaitanya Mahaprabhu folded his hands and began to utter many prayers from the scripture glorifying prasadam. Then he gave Dandavat Pranam to the prasadam. Then he did parikrama with kirtan of the prasadam. So then they could not tell anyone he did not honor Mahaprasadam, because he gave more honor than anyone to the prasadam. He just did not taste it. And then he took it, honored the prasadam the next day. Can you tell something? Taigi, klausimas buvo, ar seka jogai ir gyana praktikos atstovai Ekadaši? Atsakymas, kad nebūtinai. Niekur nėra aprašyta nei jų sutrose, nei Patanjali jogai. Ir kas kaip nori. Jogai dažniausiai sako, kad tai yra paprastiems žmonėms. Tada Prayojanas papasako istoriją, kad Jagannath Puryje šitos pandavos norėjo, kadangi Mahaprabhu turėjo daug gerbėjų, norėjo padaryti, kad Mahaprabhu pultų žemyn, tai jie atnešė Jagannatą Mahaprasadą ir sakė, reikia pagerbti, turi valgyti Ekadašio dieną. Dar Mahaprabhu, jis nevalgė, bet jis pagerbė prasadą, dainuodamas jo šlovę, nusilenkdamas, darydamas kirtamą aplinkui, ir tuo būdu jis pagerbė daugiau, negu galima pagerbti kaip nors kitaip. Kitas klausimas. Somebody said here. Kažkas sakė čia, kur čia? Dėl jų. Oh, so today and tomorrow, these are our last days. So some devotees, they wanted to speak with me privately. So just now we'll have kirtan and we'll finish the class, and then devotees who want to speak to me, they can see Ratikala, and she can arrange, they can come and speak with me privately. Taigi, jūs norėjote pasikalbėti, kai kurie atsidavė su manimi asmeniškai, taigi po prasadą, ateikit pas mane ir mes tai padarysime. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Pisces.